अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक और स्ट्रक्चर जिस अंदाज से की हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि छोटी सी मखलूक का सेल कितनी मुमासलत रखता है इस पूरे कायनात के स्ट्रक्चर के साथ। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जगह सेंट मार्क स्क्वेयर्स, वेनिस, इटली का शहर है। फ़र्ज़ करें ये 1 मीटर वाइड एक्रोबैट रिंग है और ये लोग 10 मीटर के फासले पर खड़े हैं, यानी रिंग से 10 गुना ज़्यादा फासले पर। अब जो ही हर कदम हम लेते हैं तो हर रिंग दूसरे रिंग से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है, यानी ये कायनात हमें वाइड दिखाई देती है। ये 100 मीटर की रिंग और ये 1000 मीटर की रिंग, यानी 1 किलोमीटर सिटी सेंटर से जो ही हमारी स्पीड बढ़ती है इन 4 स्टेप्स इन 4 पावर ऑफ 10, तो हमें पूरा वेनिस का शहर और इटली का शुमाली हिस्सा नज़र आता है। सिक्स स्टेप्स हमें यूरोप का सेंट्रल जर्मनी, इटली और इटली से बाल्कन्स तक नज़र आता है। और जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो पूरे प्लेनेट का नज़ारा करते हैं, इन्हीं खला में हमारा घर। एट स्टेप्स यानी 8 कदम की दूरी पर 8 पावर ऑफ 10 हम इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से इंसान आगे नहीं गया, यानी चांद। अगर हम तसव्वुर करें कि 9 सियारे सूरज के गिर्द अपने मदार में गर्दिश करते हैं, तो 13 स्टेप्स यानी 13 कदम दूरी पर 13 पावर ऑफ 10 सेंट मार्क स्क्वेयर से हमें पूरा सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी नज़र आता है। और 15 स्टेप्स की दूरी पर हम देख सकते हैं कि हमारा सूरज भी एक सितारा है। और फिर इससे आगे हमारी मेजरमेंट यानी पैमाइश लाइट ईयर्स में होती है, यानी पूरे साल में रोशनी जिस रफ्तार से सफ़र करती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। 5 लाइट ईयर की दूरी पर हम अपने करीबी सितारों से गुजरते हैं। और अगर इतना सफ़र आज का हवाई जहाज़ तय करे तो उसको 1 लाख साल लग जाएंगे। जब हम इस ना ख़त्म होने वाली रात को पार करते हैं तो हमारा सफ़र हमें ऊपर की तरफ सूरज के करीब सितारों से दूर एक बड़े पिन व्हील स्टार्स के किनारे पर लेके आती है। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी या कहकशां जिसमें हमारा सूरज एक सितारा अरबों और सितारों के साथ इस एक कहकशां यानी गैलेक्सी में वाक़ है। इस पैमाने की सतह पर हर एक छोटी रोशनी सितारा नहीं बल्कि एक पूरी कहकशां गैलेक्सी है जिसमें लातादाद सितारे मौजूद हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने दरियाफ़्त किया है कि कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हरकत कर रही है, मतलब कायनात फैल रही है। हमारी कहकशां 7 दूसरी कहकशाओं के साथ क्लस्टर बनाती है और फिर सुपर क्लस्टर और एक बहुत ही बड़ा साइज़ का क्लस्टर एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर की दूरी पर इटली से 15 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर हम इस हद तक पहुंच जाते हैं जो अभी तक दरियाफ्त हुआ है।
اور اس کے آگے کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اور معلوم بھی نہیں کہ ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو تھا کائنات کا سفر۔ اب ہم اس خوردبینی یعنی مائکروسکوپک سفر پر جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی مخلوق کے سیل میں پوری کائنات سما رکھی ہے۔ یہ پانی کا قطرہ جس میں چھوٹی سی مخلوق کا پورا شہر آباد ہے۔ پیرامیشیا کا ہجوم صرف 1 ملی میٹر پانی کے قطرے میں، یعنی 1 میٹر سے 3 × 10 چھوٹا۔ ہم مائکروسکوپ کی مدد سے اس چھوٹے دائرے کا جائزہ لیتے ہیں، اور جو ہی ہم نیوکلس کے سیلز کی طرف بڑھتے ہیں تو ہر ایک رنگ 10 گنا ڈائی میٹر میں چھوٹی ہوتی ہے پہلی رنگ سے۔ نیوکلس کی گہرائی میں ایک شاندار اور حیران کن تخلیق یعنی ڈی این اے اسپائرلنگ مالیکیولز۔ ڈی این اے میں ہر جاندار کے افزائش نسل کا کوڈ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ پیرامیشیا کا ہو یا انسان۔ اس سفر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مالیکیولز بھی ایک بہت ہی چھوٹی چیزوں سے بنی ہے جس کو ہم ایٹمز کہتے ہیں۔ بہت ہی عجیب ایک کاربن کا ایٹم جس میں 6 الیکٹرانز بیڑ کی شکل میں تیزی سے اپنی جگہ تبدیل کرتے ہوئے۔ یہ سفر ایسا ہی ہے جیسے کہ خلا میں ستاروں کے درمیان تھا۔ بہت ہی دوری پر ہم پہنچ جاتے ہیں ایٹم کی نیوکلس کی طرف، جو کہ انتہائی چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ اگر ایٹم ایک گھر کے برابر ہو تو اس کا نیوکلس ایک گرد کے ذرے کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بھی اس پورے ایٹم کا ماس یعنی حجم نیوکلس میں ہوتا ہے، جو کہ پروٹان اور نیوٹران کہلاتے ہیں۔ یہی نہیں، یہ بھی بہت ہی عجیب چیزوں سے بنا ہوا ہے جس کو پورکس کہتے ہیں۔ اگر اس پورک کی کھوج میں لگ جائیں تو شاید سائنسدان اس سے بھی کوئی چھوٹی سی چیز دریافت کر لے۔ اللہ اکبر۔ اتنی زبردست تخلیق اللہ تعالیٰ کی، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس کائنات میں غور و فکر کرو، اور یقیناً عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔